स्पीड मूविंग कर दो तो स्लो मूविंग गेमिंग स्पीड ये रखो गेमिंग पोर्शन टा रखे स्लो स्लो चले मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार लोड करने सुविधा हम न्यू रेजिम में पहले हबनी कि ये ओल्ड रेजिम में पकड़ा मैडम चांद भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रक्षा कर हे प्रभु दीन तारण रक्षा कर हे प्रभु दीन तारण भक्त प्राण बंधु राधारमण हे कुंज बिहारी भक्त प्राण बंधु राधारमण हे कुंज बिहारी गिरितोलिया नव घन कंसारी है कुंज बिहारी सुदामा दारिद्रहर दुख खंडन बुबुजा मोक्षकारी हे नारायण हे सारंग पाणी कार्यक्रम सामाजिक लिंग भित्तिक समता और पाठ्यक्रम संयोगीकरण में आपण मैंने समस्ते जिला स्तरीय साधनकर्मी को आज अधिवेशन में मोर प्रणाम तथा स्वागत। गतकाली 24 जुलाई दिन मानसी मैडम एवं चित्तरंजन सार करकमल द्वारा जगन्नाथ फोटोचित्र पाखे प्रदीप प्रज्वलन उत्सवर प्रारंभ आमर यह कार्यक्रम तथा ट्रेनिंग पाई एसआरजी ग्रुप रे स्नेह दीदी करण सार आ स्वीटी दीदी को नियुक्ति करा जाइछि। सर्वप्रथम पायल मैडम ब्रेक थ्रू संस्थाटी सामाजिक लिंग भित्तिक समता उपरे किभली भाव कार्य करुछि से विषय रे कहथिले किछि विवरणी प्रस्तुत करथिले। तापरे मानसी मैडम वर्णाली कार्यक्रम रे जीटीएस बा जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन सिस्टम विषय में उपस्थापन करथिले। तत्पश्चात साधनकर्मी माने समस्त निज निजर इंट्रोडक्शन और निजर दुईटी भल गुण विषय कहते यापर अधिवेशन प्रारंभ में स्नेह दीदी किसी मुख्य बिंदु गुड़िक आड़क आमर ध्यान आकर्षित करते यथा पुरुष माने घर कम करने सहित पिला जत्न नेबा भल जत्न नेबारे भल नुहति यापर चर्चा होता। पुओ माने घर चलैबा और रोजगार दायित्व नेबा उचित आदि आदि विषय उपर समस्त साधनकर्मी माने निज निजर मंतव्य उपस्थापन करथिले। सेकेंड सेक्शन रे करण सार लिंग भित्तिक
କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି ସମୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପରିଶ୍ରମ ସାରି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କରଣ ସାର୍ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ଅସମତା ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ବୋଲି କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତିକି ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ମିଡ଼ିଆ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ କି ବଳାତ୍କାର କିମ୍ବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଶୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ଯୌନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଥିବା ଧାରଣା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପନୀତ ହେବୁ କି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଠୁ ତାଲିମ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଏହା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ଏ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏସ୍ଆର୍ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता चल। हाथों को दामन देता है। मधुबन खुशबू पीता है। सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है। जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। ସମତା ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ସମତା ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଭାବ ଏଇଠି ମାନବିକତାର ସମାଜର କ୍ରୂର ଦାଉରେ ଆଜି ବି ଝିଅଟି ଚୁଲି ମୂଳେ ବସେ ପୁଅ ବୁଲୁଥାଏ ବଜାରେ। ଅଳ୍ପ ହସିବା ନଇଁକି ଚଳିବା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ପରିବାରରେ ଝିଅଠାରୁ ପୁଅ ବେଶୀ ପାରିବାର ଆଜି ସମାନତାର ଏ ତରାଜୁରେ ସମୟ ଆସିଛି ତରାଜୁ ପଲାକୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଭାରି ହେବାକୁ ତା ପାଇଁ ହସୁଛି ସମଗ୍ର ସମାଜ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ। ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତି ଅସମାନତା ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହି ନପାରିବ ମିଳିଲେ ସବୁରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ମମତା ସମତା ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଶିଶୁର ଅଧିକାର। ପୁଅ ଝିଅ ଭାବ ନ ରଖି ମନରେ ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର। ପରିବାର ହେଉ ଅବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ଅବା ହାଟ ମନ୍ଦିର ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ ମଣିକାମ କଲେ ସମାଜ ହୋଇବ ସଂସ୍କାର। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆମର ଲୋକସଙ୍ଗୀତରେ ଗାହାଣୀ ସ୍ୱର ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ସାରା ସମୟ ଗାଇଦେବି। ଶୁଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ବଳାଇଛି ମନ ଗାଇବାକୁ ଗାହାଣୀ ନୁହେଁ ପୁରାଣ ଗପ ନୁହେଁ କାହାଣୀ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାର ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଏହା ଅଟେ ଏକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା କିବା ହୋଇପାରେ ଆମ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଏକଥା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପରିବାର ହେଉ ଅବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦ ଭାବ ପୁଅ ଝିଅରେ ପିଲାବେଳୁ ବସା ବାନ୍ଧେ ମା ମନରେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଅବା ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଥବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ମାନବ ପୂଜା କରଇ ହେଲେ ସମାଜରେ ଯାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହିଳା ପାଇଁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପୁରାଣରେ ନାରୀ ସ୍ଥାନ ଆଗରେ ଅଛି ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରେ ନାରାୟଣ ନାମଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କଥିତ ସୀତାରାମ ପରି ନାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ତାର ତିନୋଟି କାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଆବର ହୁଏ ଯାୟା ସମୟ ଆସିଛି ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଅ ଝିଅ ସଭିଙ୍କୁ ବିଚାର ସମାନ ମମତା ଓ ସମତା ସମାନ ଭାବରେ ସଭିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗଠିତ ଏ ସମାଜର ଏତିକିରେ ଗାହାଣୀକୁ କରିଲି ମୁଁ କରିଲି ଦୋଷ ନ ଧରିବ ହାତ ଯୋଡ଼େ ବିଭୂତି କୁହନ୍ତି ପିତା ମାତା ସହୋଦର ପରିବାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପିତା ମାତା ସହୋଦର କେକାହାର ମାମୁଁ କେକହା ମଉଳା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର କେକାହାର ମାମୁଁ କେକାହା ମଉଳା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଯା ବିଦ୍ୟା ସା ବିମୁକ୍ତେୟ ବୋଲି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଦରିଣୀୟ ଯା ବିଦ୍ୟା ସା ବିମୁକ୍ତେୟ ବୋଲି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଦରିଣୀୟ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଯାହା ଅନର୍ଥ କାରଣ ଅର୍ଥ ବସାଏ ସଂସାର କେହୁ କର୍ମ କରେ କେ କାହାକୁ ମାରେ ଅର୍ଥ ମୋ ଘର ସଂସାର ଧର୍ମ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି ଜଗତେ ଟୋପାଏ ଭକତି ନାହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି ଜଗତେ ଟୋପାଏ ଭକତି ନାହିଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରକାର କେତେ ବାଗର କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରକାର କେତେ ବାଗର କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଚାଲିଲା ସାରା ସଂସାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଚାଲିଲା ସାରା ସଂସାର ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବାଏ କହୁ କହୁ ପରା ଦିନ ଯାଏ ସଭିଙ୍କର ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ ସମତାକୁ ପୁଣି କିପରି ଆଣିବା ଭାଇ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ ସମତାକୁ ପୁଣି କିପରି ଆଣିବା ଭାଇ ଶୁଣି ଶୁଣି କଥା ଘୁରି ଯାଏ ମଥା କାହାକୁ କହିବି ଯାଇ এই প্রয়াস আমার ওড়িশারে চালু রয়েছে 2022 মସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ଏହା ଜାରି ରହିଛି এই প্রয়াস ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ରହିଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা আসিনা তো আমি টিকে খালি কহি রাখিবে এবং তারপরে আমার ভিডিওটা স্টার্ট করিবা সামাজিক লিঙ্গ কহিলে আমি লিঙ্গ জানিছে গোটে বায়োলজিক্যাল লিঙ্গ যেটা আমি সেক্স বলি কହୁছে কালি আমি যেটা ডিসকাশন করুছিলে তো সেইটা দুই প্রকার আমি যাহাকে কହୁছে পুল্লিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ এবং আউ গোটে লিঙ্গ বিষয়ে আমি জানিছে যাহাকে আমি কହୁছে ট্রান্সজেন্ডর বা থার্ড জেন্ডর বলি আমি কହୁছে তৃতীয় লিঙ্গ আমার যে সামাজিক লিঙ্গ কহিলে আমি সমাজ দ্বারা যাহা নির্ধারিত হয়ে থাকে যাহা জন্মরু অছি কিংবা আজিকালি মেডিকাল টেকনোলজি আপ্লাই করিকি যেটা করা যাଉଛି ট্রান্সফর্ম করা যাଉଛି যে আমার জেন্ডরটা
ताकू छाड़िले आमर जो सामाजिक लिंग कहले आमर समाज जहाँ को निर्धारित करुच्ची जे गोटे झीर काम या झील कर गोटे पुअर काम या पुओ कर काली आम अनेक आलोचना करते आम जो 4टा अधिवेशन चली आम ता भर आलोचना बहुत रखी जे आमर विभिन्न अनुष्ठान गुड़िक आमर यही कार्यक्रम आमर सामाजिक लिंग को प्रभावित करुछंती भेदभाव बोले बुझी पारुचे ताहले आमे भेदभाव कौन कहले आमे प्रथमे बुझिबा दरकार जे भेदभाव कौन एवं कोठी थाए आमे प्रथमे भेदभाव को चिन्हट करिवा दरकार किंतु पारंपरिक चलनी हिसाब रे एमिति चली आसी जे भेदभाव अदृश्य भाव रे रहिछि आम भितरे मिसिकी रहिछि मानसिकता आम भितर एमिति रहिछि जे आमे ताकू चिन्हट करिया पाइका समर्थ हेई पारु नाही आसी पारुने तेणु आमे जो सकारात्मक मनोभाव सृष्टि करिबा आमे जानिले तो भेदभावटा कोठी होउछि तापरे हमर सेति प्रति भावना सृष्टि होबो एवं भावना को आमे आचरण रे प्रयोग करि परिबा जदि आमे आचरण रे प्रयोग करि पारिबा तेबे जाई समाज रे परिवर्तन आसी समानता आड़ को आमे जिबा एना कि गोटे साइड फटोटा सर मैडम तापर हम सोसाइटी आड़ को तापर विभिन्न ये जिबा तेणु एटा हम भाबु से मिशन शक्ति टिकट दे दे बर्तमान आम लंच करने बस मिशन शक्ति कैफे और बहुत बढ़िया निकली प्लेस कहला दुईटा कथा थिला सेतरे भी दुईटी थिला सेतरे गोटे थिला हमर क्वालिटी एजुकेशन आ गोटे थिला जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल केतरा अछि सर 17 पॉइंट्स इस 17टा का पॉइंट मध्ये हम जानिबा दरकार केते बेले हम कैस्केड ट्रेनिंग प्रोग्राम रे टीचर्स माने पचारि परन जे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोन ते जदि हम आनिबा त हम भाबु कि लेखि देले बेटर हम पे सेसन नोटन ताको बाटरे नेबे मु आपन मानन कहिबी जे माने हमर जो आमे जो एबे पढुतिले जे शिक्षा ए सेसन रो ना होची शिक्षा और सामाजिक लिंग और शिक्षा जेंडर और एजुकेशन आ भितर कोन संपर्क आमे काहे के ए सब कथा कथा बा जेंडर बेस्ड वायलेंस कथा आमे काहे की कथा शिक्षा व्यवस्था रे आपन माने कोन जाई कि जो बंद करने को जीवे कि डोमेस्टिक वायलेंस जदि होची बा स्ट्रीट रे जदि वायलेंस होची ताले आमे काहे की पढुचे यार आवश्यकता कोन अछि ता ऊपर टिके हम कहबी आमे जेकोसी गोटे कार्यक्रम करू बा आमे जदि भाबिबा जो आमे जेहेतु गोटे सामाजिक प्राणी डिफरेंट प्रकार रो अछि आपनकर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट माने सामाजिक सांस्कृतिक गोटे प्रेक्षापट अछि जोथरे आमे माने समस्त अछु आ काम करू सेमिति आमर जो शिक्षा व्यवस्था रे जो छुआ मानन कथा आमे कहूछु शिक्षार्थी मानन कथा कहूछु से शिक्षार्थी खाली एकुटिया नुहे शिक्षार्थी पाई मध्ये गोटे सामाजिक प्रेक्षापट अछि से सामाजिक प्रेक्षापट रे के अछंती आमर शिक्षार्थी निजे रहिला ता संगे आपण माने अछंती शिक्षयित्री शिक्षक रहिले ता संगे आमर परिवार अछंती माता पिता अछंती ता संगे आमर सरकार अछंती ता संगे आमर शिक्षा व्यवस्था अछि विभिन्न प्रकार आईन कानून अच्छी सो ये समस्ते आम केते भाव परस्पर सांगे जड़ित अच्छु जहाँ भी हम ये सब इम्पैक्ट करेंगे गोटे जेकोसी शिक्षार्थी एजुकेशन को यही कथा गुड़ाक सब इम्पैक्ट करेंगे जहाँ को आम आम भाषा कहूँ जो सोशियो इकोलोजिकल मॉडल माने आम एकुटिया नुहे आम परस्पर जो पारस्परिक संपर्कटा अच्छी ताकू बुझिले जाइए आपण मैंने जो सामाजिक लिंगभित्तिक समता को लेकिन काम करें समानता आनिबा पई आमे करूचे समता रास्ता देखी जीवाई आमर चेष्टा तेणु से आमको शिक्षा व्यवस्था भितर दरकार शिक्षा व्यवस्था जदि आम बहुत कथा देखुचे जो पिलाटी आम आसूचे ड्रॉप आउट कथा जदि आम आलोचना को आने जो
पुओ हो झील हो फरगेट अबाउट एबे भाभी दियंतु झील पुओ को टिके साइड रे रखि दियंतु आपण जेते जे कोनसी पिला सेही पई हम जेंडर ऊपर आलोचना करछी कि आमे देखुचे कि आम स्टेट रे ड्रॉप आउट बहुत बेसी रही छै और सेही ड्रॉप आउट भीतर मैक्सिमम होचନ୍ତି झील माने ड्रॉप आउट होचନ୍ତି सेमेते आ पूर्व स्लाइड रे जेतोले आमे देखिले आमे देखुचे केते जदी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माने सेही जगह रे गोटे जगह रे टोटल जदी 100टा पिला अछंती 100 जण जाको स्कूल जाई परछंती स्कूल रे एनरोलमेंट हेछि कि नै आमे देखुचे आमे नॉर्मली देखुचे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमरो 100% नुहे जदी जदी भी आमाने राइट टू एजुकेशन एक्ट आमाने समस्त फॉलो करछु बेली आमाने विश्वास करछु कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भलो भाबे स्थिर भाबे आम स्टेट रे एस्टैब्लिश हेछि इंप्लीमेंट हेछि तथापि आमे जेतबले डेटा को देखुछु हमरो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम अछि आ जते हायर सेकेंडरी को आसुछु सेटा आउरी कम अछि प्राइमरी लेवल रे देखिले आपनकर अबाउट 80 to 90% अछि किंतु हायर सेकेंडरी आसुछु आउरी कम ता माने पिला माने सेही लेवल रे जियो पिला माने मोस्टली सेही लेवल रे ड्रॉप आउट होचंती जदि एटा हमर माने दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंडीशन एटा जदि प्रकृत परिस्थिति हमर सेही पई एजुकेशन टा को जदि हमें 100% पिला भलो एजुकेशन पांतु ता पई हमकु एन्श्योर करबा पड़बो हमर सब पिला पुओ हो झियो हो थर्ड जेंडर हो किबा आमे जदि एबिलिटी डिफरेंटली एबल्ड पिला फाइनाल टेबल कार्यक्रम रेखा को आमे केमती परिवर्तन करबा तेरे सामाजिक लिंग भित्तिक समताटा पाठ्यक्रम सहित जदि रहिबो तार लक्ष्य हासिल पाई अधिक सहायक जदि पाठ्यक्रम रे रहिबोनी सहायक माने तार फलाफल फुटप्रिंटा पॉजिटिवटा आसीबो नाही माने नै बही रे पढिले जाइके आमे कहबा 2 रे 2 गुणिले 4 बोले आमे बही रे पिला को पढौचे तापरे जेकोन से सेटा बुझी पानी घोसी मन रखनी तापरे काटी देबा ये रे अपन देखौछन बतवन जो ये करी कोन मॉडल टेन करबा टीएलएम यूज करूची तो प्रथमे बही रे पढिबा दरकार तेणु सरकार से पदक्षेप नहीं आम मान द्वारा से आम मैंने इम्प्लीमेंट कर आम मान कांदे खुआई से 12टा जोटा कि आम करवा भी कष्ट हम टे आस्ते आस्ते कष्टा दूर कर बहुत समस्या रही छोटे कथा उच्चारण करने समय आम बहुत प्रकार सब पटू गोटे गोटे छोट छोट चुटकुली कण एकाथरे आसिक पूरा बम हो जाऊँगी तेरे ये जो समस्या अच्छी समस्याटा एत शीघ्र जीवनी किंतु जीवाई आम व्यवस्था करें माने व्यवस्था कर बर्णाली मध्यम से व्यवस्था को आम आगे न मैडम कहले शिक्षार्थी हूँ मेन रूट जी कि देशर भविष्य नागरिक बा देशर जुग को से ही तैयारी कर बदल जुग और देश आगु जहाँ बेगुन से अच्छी ना आरंभ जहाँ प्रस्तर जुग नूतन प्रस्तर जुग सब आम पढ़ी पढ़ी आसीचे से कौन कर बर्तमान जो जुग को आम बदलवा किए बदल शिक्षार्थी बदल तेणु यही शिक्षार्थी शिक्षा व्यवस्था हवा दरकार सेमती और शिक्षा व्यवस्था बहुत बृहत्तर इकोसिस्टम तो बहुत बृहत्तर जमी परिवेश सेमती सामाजिक परिवेश शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित गोटे अंग शिक्षा व्यवस्थाटा सामाजिक परिवेश गोटे अंग जब भी दुर्बल हो से अंग भितर जब समानता रही एवं आम कौन करवा शौचालय को परिष्कार करवा एवं शौचालय को व्यवहार करवा ताले हमर निरापत्ता व्यवस्था विद्यालय बस तमें बस मित्ता शिक्षार्थी मान को शारीरिक तथा मानसिक दंडर मुक्त रखा सृजनशील शिक्षादान प्रणाली एवं सकारात्मक और शृंखलित आचरण प्रति जत्न कौन कौन एटा करलो पिला मानु को आमी विद्यालय रे लिखा है दंड मुक्त अंचल इंग्लिश में भी जानि छ हां भलो भलो किछि खराब नहीं तापरे असले कोन सकारात्मक और शृंखलित आचरण के सब बेले आमे भाबिबा जे गोटे ठीक जिंस को भाबिबा केबे भूल जिंस को भाबिबा कौन भाबिबा आम विद्यालय भितरे जहाँ हमको पढ़ा जाउची जहाँ हमको कुआ जाउची आम पई सेटा कोन ठीक सकारात्मक चिंताधारा आमे रखिबा आमको कुआउची ए गणितटा करिबा एमती भाबे बसिबा प्रार्थना सभारे केमती ठिया हबा एगुडी को सब कोन शृंखलार ज्ञान दिया जाउची आचरण प्रति भी आम माने कौन होगा
ତମମାନେ ସବୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବ ତମ ଜୀବନରେ ବି ସେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବ ଦେଶର ଭଲ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ କର ଶୀଘ୍ର ପଢ ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଜି ସେ କହିଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ମୋ ମାମା ଆସିନଥିଲା ବା ଆଉ କିଏ ନାଇଁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ହଉ ପଡ଼ିଗଲେ ଯଦି ମା ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ଥିବେ ଘରେ ବା କିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଥିବ ସମସ୍ତେ ଭାବି ପାରୁଛ ଏଇଟା ନିରାପଦ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ଶିଖା ହଉଛି ସବୁ ଶିଖିବ ନିୟମିତ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ କିଛି ଯଦି ତମମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲ ସମାଜ ଭିତରେ ପରିବାରରେ ବି ତମକୁ ଯଦି କିଏ କୌଣସି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଅଛି 1 8 0 0 3 4 5 3 4 5 6 7 2 2 6 7 2 2 ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଥରେ କହିବ ତମେ ଶୁଣୁନଥିଲ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଶୋଇପଡୁଥିଲ କି ଗୋବିନ୍ଦ କଣ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଦିଦି କହିଲେ 6ଟା ରଖିବି ସେ ହେଲ୍ପ କୋଡେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ରେ ଫୋନ କରିବ କେନ କହୁଥିଲା ଆପଣ ନାହିଁ ହଁ କରନ୍ତୁ ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲ କଣ ଏଇଟା ତମେ এই নম্বরটা কি নম্বর মোর অপশন তাহলে ফোন করিবি কি নম্বর এটা চাইল্ড হেল্পলাইন রা नहीं टोल फ्री ঠিক আছে नहीं दीदी टोल फ्री মনোযোগী জমা ক্লাসে শুনুনা टोल फ्री दीदी टोल फ्री नंबर ହେଲା কাহার বিদ্যালয় विद्यालय এটা ଆଉ କିଏ ଫୋନ କଲା বনি କାହାର ଏଇଟା एटा हम मन के हम फोन करिबु ତମେ ମାନେ ଫୋନ କର घरे पापा फोन पापा टुमा दीदी ହଉ ତାପରେ ପାଖ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କର ଅଛି କି ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ହିଂସା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଯେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ ସିଏ ବି ତମ ସହିତ ସମାନ ବୁଝିପାରିଲ ତାକୁ ମାଇଚିଆ କହିବନି ସିଏ ବି ତମ ସହିତ କାମ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବ ଦେଖ ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ସ ଅଛି ତିନି ଗ୍ରୁପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ପରିସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ବାଟର ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ଦଳ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖର ସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷିତ କି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସିଏ ଗୋଟେ କହିସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ତମେ ଚୁପ ହେଇକି ଆଗ ଶୁଣ କହୁନି ଆଉ ସେ କହିବେ ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳକୁଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମାନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ସମାନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ ଏକାଠି ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଅଛି ତାପରେ ସୁରକ୍ଷିତ କି ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ହିଂସା ମୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା ତ ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ମୁଁ ଦିଟା ପ୍ରଥମେ କହିଛି ସମାନତା ଦିଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ରାମପୁଆ ମତେ କହିଲା ମୁଁ କହିଦେବି दीदी एक କହିଦେବ ମୁଁ କାଲି ବୁଝିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଟି ଚକଲେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ दीदी ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପଲବ୍ଧ କରିହେବ ଲେଖ ଭଲ କରି ପିଲାର ଦେଇ ତିଆରି ହେବ ପିଲା ବହୁତ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଦେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖ ଚଳପ୍ରଚଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପୋଖରୀ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଅଛି ହଁ ଅଛି କଣ ପୋଖରୀ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଆମେ ପାଚେରୀ କରିପାରିବାନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ବାରିକେଡ୍ ଦେଇପାରିବା ପାଚେରୀ କରିପାରିବା ଆରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ପାଲ ତ ବିହା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା
समस्त को धन्यवाद जय हिंद ତାହେଲେ ସେମିତି ତମ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ସେ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଦି ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆସ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଆମେ କହିଛି ହଁ ଅଛି ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦିଦି ଚାରୁର ଅଭିଳାଷ ଶୁଣ ବାବା ଶୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି रुचि मु से जमती वीर कहले मु गोटे संगीतज्ञ हेबी से कहले मु जने शिल्पपति हेबी कर्ण साम पचन से लाख बिंदु सुन ताहले इच्छा अछि गोटे गोटे उड़ा जहाज तयारी कर अच्छा वीर टिके छेड़ा ही जाओ आज्ञा तमे इच्छा रखी तो संगीतज्ञ आज्ञा अच्छा काई इच्छा रखी तमे संगीतज्ञ होबे काई की चाहू मोर गीत रे त भला उठिला अच्छा देखो तांकर गीत रे भल होउछि से केडे सुंदर भाबरे बोलुछंती नुहे गोटे गीत बोलु न बोले वीर रे बोले सुना मो बोलु न कहले तमे बोलिबो ता माने देखा वीर केते सुंदर भाबरे बोलिले हम सुनि सरलेनी तांकर केते सुंदर मु केमिति बଞ୍ଚିବି ए मुड़ी सुठ मुड़ी जीव दरकार बापा मुड़ी जीव दरकार माने बैकग्राउंड सॉन्ग हां पढेइबो बोली केते सब स्कूल रे सेलिब्रेशन यूज होउछि हमर अच्छा तमे सेमति ताले बोली पारु शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री मानकु स्मार्ट बोर्ड रे वीडियो देखाई स्वप्न विषय रे बुझाई पारि थांते स्मार्ट बोर्ड रे पीपीटी देखाई विभिन्न बाधा विघ्न सत्वे किपरि मुनिटिगा और ट्रेन लोको पायलट मुनिटिगा ट्रेन लोको पायलट संजय प्रधान इलेक्ट्रिशियन किपरि निज निजर स्वप्न को पूरण करियारे सफल होइथिले बुझाई पारि थांते एवं अभिनय प्रणाली रो व्यवहार करा जाई